हेलो एवरीवन सो गाइस आगर भिडिओत आपनालोके चाले आमी एयारफोर्स गईसिलो आमार बाबाक आनिबले सो एइटु हय तिनिआलिर माने सो आहि गल सबे आरो मयु माने आरती थाल चाल लय आरो मैं रेडी आसु कारण वेलकाम करिम आमार बाबाक सो एइटु सबे आहिले आरो एफाले आमार माइना नाचिबले माने स्टार्ट करि दिसे आरो मैं आपनालोকক देखाइ থাকিম दे गाइस भिडिओটো ভাল লাগিলে लाइक এটা কৰিব दे एफाले चकसुन मैं केनेके थाली लय माने रखी आसो और इफाले मैं भाविलो पेहिहतर लगत अलप बाबाक माने फटोशूट कराई दिওঁ बुली एफाले आमार माइना पूरा नाचिब लागि गइसे खूब भालके एन्जय करे दे आमार माइनाजनी तार पिছত एफाले चकसुन बाजना पार्टी जाति सब आहि धुनियाके बजाय आछे आरो एफाले सबरे माने गा हिलिसे आरो लाहे लाहे माने बाजनार माने शब्द शुनिले माने केनेके लागे आरो হয় নাই नाचिब मन जाए सो एइटु चकसुन आमार पेहिहतितो एकदम पूरा नाचिबले स्टार्ट करिसे मोर आरती करा हो गल और एतिया मोर भाइटी कुनाले माने करिब आरो सो एया मोर कुनाले करिसे आरो सो गाइस माने आमी एनेকৈ वेलकम करिसु कारण হৈছে आमार बाबार आजिर পৰা माने কৰ্মজীৱন শেষ হৈ গল আৰু কৰ্মজীৱন শেষ হোৱাটো বহুত ডাঙৰ মানে বহুত সৌভাগ্যৰ কথা হয় মানে মানুহ ইমান দিন মানে এটা মানে বহুত ডাঙৰ কথা হয় মানে এটা যুদ্ধ জিকি অহা নিচিনা কথা হয় আৰু সো আমি সেইটো কাৰণে আমি ধুনিয়াকে সেলিব্ৰেশন কৰিম বুলি আমি ঘৰত ধুনিয়াকে মানে প্ৰগ্ৰাম বনাই আৰু এনেকে সেলিব্ৰেশন কৰিছো আৰু সো গাইস আপোনালোক কি কয় কমেন্টত জনাব সো গাইস আমি এনেকৈ আমাৰ বাবাক এয়াৰফৰ্জৰ পৰা মানে আমাৰ ঘৰলৈকে এনেকৈ আদৰি লৈ গলো ধুনিয়াকে আমি সবে মিলি ভাই ভনী আমি মিলি তাৰ পিছত গাইস মানে আপোনালোক কমেন্টত জনাব দে কেনেকা লাগিলে আমাৰ মানে আদৰণি কৰা নিয়ম গিটা আৰু এইফাল চকচোন সবে আমাৰ বাবাক মানে সেৱা জনাইছে আৰু